Hi guys, so try natin to. Hippopotamus. 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 No, not crocodile. Hippopotamus. Ang hirap naman. Hippopotamus. 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 Rhinoceros. Crocodile. Cock. Kangaroo. Camelon. Platypus. Monkey. 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 Ano to? Axolotl. Axolot. Exolot. 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 Axolot. Axolot. Exolot. Hala, hindi ko alam tong animal na to. Axolot. Axolot. Exolot. Ano nito? Anong drama nito? Axolot. Exolot. Axolot. Salot. Axolot. 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 Hala, hindi ko alam to. Axolot. Exolot. Exolotil? Oh, exolotil. Lemur. 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 Uy, malapit na. Lemur. 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 Hindi ko alam to. Lemur. 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 Halo. Lemur. Lemur. Halo, hindi ko Lemur. 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 Wala guys, hindi ko talaga kaya. Lemur. 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 So, hindi ko alam talaga guys. Time's up na. Alright guys. Thank you guys for watching. See you guys next time. Ingat kayo. Bye guys.